with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Chini lang mani joto jorano belai kheno nangkuk mani. Chini mokol cheng no jorano tong thang na bagi chubao. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up thaisang mabaino mathagi man. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments the skill shak ham nai nei rok jefru phano tongo norog ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte o shamatai ni jotono no khaka ham ya far. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
Kolong ka ang Sunita Morashik, Nurukso to Noram Sugo Sinita Bushok Zorani Kogborokok Tumawo. Pulan of Hadit Naleano Tini Koktuma Bokrogrok. Tripura Golf Association te BSF Golf Club ni Thansa Luazi Mumbai Kokdeshalo Raza Faraguli ni BSF Kemo Jengzaka Golf Tournament 2025 Pandavanara Okrangi Banzaka Hasni Montokra Professor of Manik Shahade Montri Din Kora Jati Kathar Musuli Ashane Pandana Chenshawaka Hasni Montokra Professor of Manik Shaha Kokdeshalo Hard Kata Bazar Amsini Ozit Chukla Boy the Mungu Korosa Borok Inoga Asomsa Hotbag Basa Manibai Hamid Hafla Saka Kungsa Tong Kaino Party Mungi Pokum Man Kan Kino Party Mung Tayo Tao Shawaka Kumik Fairin Jing Pai Tago Fire Service ni Atung Dok Pai Okorbatar Manibai Info Pai Ka Hot Zalai Vaitang September ni Simi December Zura Kong Tangmani Eba Kamal Tangmani Kaini Twisting Mobile Phone na Duwiti Klaika West Ragot Zura Thanani Police Kokdeshalo Shaltang Hangkor ni SP Namit Kathak a Mobile Phone no Phone Rukla Handover Klaika Police na yakong kalai kulumani yagulo botan sangani yoglia shide bufang shide bagano no lengwi thanga shide bufang tan sangai nongni bororo kable mani khorang bai yamrok sasire khoka lisram kon sanai pora dagle bare amsini hapung hadai Finally, 15 December, Shalmariwa Delini Zontor Montro Walk Haizangani Tomani, NFNS Day IPF Tini Tansa, Luazi Mumbai City Demonstration, Piabahakutar Kanango Indigo Flight Cancel on with Mani Baga Borogni, or Tangodano Resilio, Haidani Osman Harka, Party IPFT, Opitula Kashako Fana Clay of Shaka Party IPFT in its year shop on Neverma. Kokdeshalo Tripura Motha Party ni Luazi Mumbai Hazamara Hati Walk Haizakha Kaisha Hati Kuthum Panda Manzakha TTADC ni EM Ravindra Deporma de Tripura Motha ni Kuban Ozamarok Kokdeshalo Asham Agurtala Border Surabari Naka Poenos Scanner Mission Shamung to Boy Lahar Kashle Kahasete Father Hasni Dramal Kundra Barok Abahai Party Muni Pokuma Man Kan Kino Party Mukhay Shawaka Surabari Thanani Police Tabu Koktuma Shukroboy Tripura Golf Association te BSF Golf Club ni Thansa Luazi Mumbai Kokdeshalo Raza Faraguli ni BSF Kemo Jengzaka Golf Tournament 2025 Pandavanara Okrangi Banzaka Hasni Montokra Professor Dr. Manik Shahade Montri Din Kora Jati Kathar Musungi Ashane Pandana Chenshawaka Hasni Montokra Professor Dr. Manik Shaha Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhanasampada Shatribuddhi Vinashaya Deepi Jyoti Namostute Tabunu Pula Hasro Sengzaka Tripura Golf Association de BSF Golf Club ni Thansa Luazi Mumbai Golf Tournament A tournament Sengzaka Raza Koragul ni Shalbagan BSF Kemo Ashli Pandaro Jati Kathar Musungi Sengsawira Ka Hasri Montokra Professor Dr. Manik Shaha Abani Aglo Pandana Ti Kok Sanani Thange Hasri Montokra Professor Dr. Manik Shaka Tripura Hasro Abahagi Golf Tournament Klaizak Mani Belai Keno Khatung Sakani Kok O tournament ni Bishingti Lukorok Shaimanai Tripura Obu Golf Tungsagui Tongo Ababai Tourism Kaham Impact Line Hine Ababai Tourism Kaham Impact Line Te O event Tripura ni history wo kaisa milestone Tong Hine ये हमारे लिए बहुत ही माने खुशी की बात है कि इस तरह मतलब एक नेशनल लेवल एक गोल्फ इवेंट्स यहाँ पर होने जा रहे हैं
बहुत सारा गोल्फ पर यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन आप जानते हो कि अभी जो इंडिगो का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण से बहुत गोल्फर नहीं आ पाए। फिर भी बहुत लोग आए हैं यहाँ पर। और जैसे ही ये खबर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स, इनके पास जब ये ऑफर आया कि त्रिपुरा में हम लोग इस तरह इवेंट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत बोले हैं ज़रूर कीजिए। तो ये IG हेडक्वार्टर में भी बहुत कम समय में ये लोग काफ़ी डेवलप किया है। जो जो चाहिए गोल्फ खेलने के लिए वो लोग काफ़ी मैनेज किया है। आज हम भी देखें तो IG साहब भी बता रहे थे कैसे कैसे अभी खूब कम समय में ये लोग काफ़ी डेवलप किया है। तो ये इवेंट हमारे लिए बहुत ही एक माइलस्टोन रहेगा त्रिपुरा की हिस्ट्री में। जो गोल्फ भी यहाँ पर होता है, तो इससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे। और त्रिपुरा में आप जानते हो त्रिपुरा का जो लैंडस्केप है बहुत ही खूबसूरत है, तो इससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा। और उससे जो कर्म संस्थान का जो बात हम हमेशा कहते हैं, यूथ का भी उसमें काफ़ी आगे आएंगे, उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। और त्रिपुरा को भी बाहर से आएंगे तो बहुत सारा टूरिस्ट का जो स्पॉट है वहाँ पर भी ये लोग जाने लगेंगे। यहाँ पर आएंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा, होटल में रहेंगे। 5 स्टार होटल ऑलरेडी और एक आ रहा है, आप जानते हो। तो इस तरह एक त्रिपुरा का पहचान जो है पूरा देश भर क्या पूरा वर्ल्ड के मैप में आएगा अभी। और ऐसे तो सब जानता है, लेकिन जितना काम करेंगे उतना ही जानेंगे। और खेल कूद को लेके अगर हम ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे तो नेचुरली उसमें बहुत लोग और ज़्यादा जानेंगे त्रिपुरा के बारे में। सर, सरकारी तरफ से गोल्फ कोर्ट बनाने का कोई कोशिश रहेगा? जी जरूर, मैं तो बताया ना, ये तो हमारे ही प्रदेश है और उसमें हमारे ये सरकार का ही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, ऐसा नहीं है हम त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग दिए हैं। तो लेकिन हम देखेंगे और भी किसी जगह में धीरे धीरे, पहले तो एक जगह में कॉन्सेंट्रेट करें और उसको अच्छी तरह से करें। ये जब और ठीक हो जाएगा तो हो सकता है और हिल टॉप में हम लोग जाएंगे, उधर भी हम लोग देखेंगे। तो कोशिश जारी रहेगा। हम जानते हैं स्पोर्ट्स में काफ़ी हम लोग हम प्रायोरिटी सेक्टर मानते हैं हम लोग, क्योंकि ये इसमें जितना स्पोर्ट्स में यूथ लोग इन्वॉल्व रहेंगे तब ये ड्रग के बारे में हम लोग कहते हैं कि ड्रग मुक्त त्रिपुरा, ये जरूर आने वाले दिन होगा। আসলে বান্ডাও মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শানো কারেব মানসাখা মন্ত্রী তিন করয় BSF ni IG অলোক কুমার চক্রবর্তী ইন্ডিয়ান গল্ফ অ্যাসোসিয়েশন জেনারেল সেক্রেটারি আরিয়া বীর ত্রিপুরা গল্ফ অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট ডিবেট দেবরমানক খবই তে কুনা দং রক রাজখরাগল নিশ্চয় প্রণাম লিকক চিনি খরাং ককটিশাল হাটকাতা বাজার আমসিনি অজিত শুক্লা বৈদ মুঙ্গৈ খরকসা বরকনি নগা আসমসা হরজাই ভাষা মানিবাই খাमै थाफ्ला साखा खुंसा दं थाइनक पाटिमुंगनि कक्टम मानखान किनो पाटिमुंग थायो थायो सगैका खुंनि फायर इन्जिन बायथागो फायर सार्भिसनि आदुं रक फाय हरबथार मानिबाय याफा फायका हरजलाय पाटिमुंगति कक्टमानि बिसिंतु सायमानखा कक्टिशाल फुंगो खय हाटकाता बाजार आमसनि दंनाय अजित शुक्ला बयदनि नगो आसमसा हरजलाय बासागा हनै आबाय पाटिमुंगनो नखा हनकिनो लोकराक फायर सार्भिसनि आदं रकनो हरका कक्टमा पाटिमुंगनि कक्टमा मानखा हनकिनो थांसगैका खुंनै फायर इन्जिन आबनि आगलनो फायर सार्भिसनि आदं रकनि चाइदंमाबाय याफा फायका हरजलाय थयाबा आसला हर खामाबाय खामै थाफ्ला साखा नक बिसिंगो दंमानि गेस्रां रांसुनि मानिखनै डकुमेन्ट खबै जद मानिखनै কি হয়েছে ঘটনাটা? হঠাৎ করে আগুন ধানের পাড়াতে আর ঘরের ভিতরে বাস্তব যে ঘরটা, ওই ঘরটার মাঝে হঠাৎ করে আগুন। এই বাস্তব ঘরের মাঝে কাগজপত্র থেকে ধরে কাপড় চোপড় তারার পরনের যা আছে সব সর্বস্ব শেষ। এবং প্রায় 15 লক্ষ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে। দুইটা ধানের পাড়া, বিরাট বিরাট দুইটা ধানের পাড়া, দুটা পাড়া একদম বলতে গেলে বর্ষ হয়ে গ্রামের মানুষ এবং ফায়ার সার্ভিস তারা
জল দিয়ে অনেক সবাই আছে ধরনের ধান কিছুটা হইলো হয়েছে, কিন্তু এটা আর জাতের ধান হইতো মানে জায়গা এটা সমতল পদ্ধতি। মালিকের নাম কি? অজিত শুক্লবৈদ্য, পিতা অনিল শুক্লবৈদ্য। কটার দিকে ঘটনাটা হয়েছে? টাইমটা 10টা 10:15 এরকম, 10:10 এরকম। এমনি কোনো মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না? মানুষের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না, রক্ষা হয়েছে। আমাদের উপরে অফিসে ফোন আসলে সমুদ্র পথে একটা বাড়িতে আগুন লাগবে, ঘর প্লাস নামের পাড়াতে। আমরাই দেখলাম একটা ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে আগুনে, প্লাস এর 5 কেজি কেটে ধান আছিল, ধানটা পড়ছে। আমরা এসে যথাসম্ভব আমরা নিবাইছি এবং প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে ধানের, প্রায় 15 লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। ক্যাশ আছিল 2 লাখ টাকা এবং ঘরের সমস্ত ডকুমেন্ট আছিল, কাগজপত্র স্বর্ণালঙ্কার আছিল। আমরা পরপর 2টা গাড়ি আইছি, সেটা আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে আগুন নেমেছি। সব মিলে প্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 15 লক্ষ টাকা। মালিকের তোর করলে 15 লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে, প্লাস তাদের ডকুমেন্ট আছিল, কাগজ সব আছে ঘরে। Ashla abaika asumsa horslai basa mani be khamite ramungok laika 15 laik rangmari phia batam ni bage asumsa horslai basa khabunati musa shena ni borok apate munati strap sene bage chakafla kafla Panishin de kolam ko thumsin khorang Laithane September ni simi December zora khokjangmani eba kamajangmani kaini chisni mobile phone naidoi deklaika West Agartala thanani police Kokrishalo Shaltang Hangkorni SP namit pathak a mobile phone nokfang rokno handover khlaika Party Muti Kokma Thumneroni Biskango Kok Sanani Tango Shaltang Hakuni SP namit pathak shaka Laithane September tanish me December zora khokjangmani haike kamamani kaini chisni mobile phone naidoi deklaika West Agartala thanani police Ashla marmani kaini chisni mobile phone ni bisingo kaini chini mobile phone no CEIR portal ni bisingte naidoi deklai saka hanai abai kana ashla tebu shaka CIPER crime kamang ongoi tongkha abuni baga mobile app ni mungoi notification faika hange about khlainani nangne henai tebu tarbitar shakthar murkha SP namit patha आज वेस्ट थाने ने 27 नंबर ऑफ मोबाइल्स जो हैं वो रिकवर करे हैं। ये डिफरेंट जगह से जीडी एंट्री जो मिसिंग की थी उसमें इनको ट्रेस किया गया है और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 22 मोबाइल जो हैं CEIR पोर्टल के थ्रू रिकवर करे गए हैं। जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ऐसे करके एक साइट है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। किसी का भी अगर मोबाइल खो जाता है तो वो उसमें आप उसकी एंट्री करके वो ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग पे चले जाता है और ब्लॉक भी हो जाता है। और इसी माध्यम से मैं ये भी आपको थोड़ा जितने भी व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा जागरूक करना चाहूँगा, जो हमारे मीडिया के भाई बंधु हैं उनके थ्रू, कि आजकल साइबर फ्रॉड काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो साइबर फ्रॉड में स्पेशली आजकल हमने देखा है कि APK फ्रॉड जो है चल रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है APK करके, उसमें अगर लिंक लिखा हुआ है तो उसमें आप क्लिक ना करें। उससे क्या होता है, क्लिक करके कुछ आपके उसमें ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं डाउनलोड हो जाती हैं जिससे आपका पूरा एक्सेस जो है मोबाइल का किसी और थर्ड पर्सन को मिल सकता है। तो इस APK फ्रॉड के प्रति आप थोड़ा सावधान रहिए, अपना OTP किसी से भी शेयर मत करिए। और जैसे आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या किसी इलेक्ट्रिक कंपनी से बोल रहा हूँ तो OTP शेयर ना करें। इसके अलावा कुछ ऐप्स होती हैं जो रिमोट एक्सेस जो है आपके मोबाइल की दे देती हैं, तो ये स्पेशली APK से होता है। तो कुछ भी अगर इस तरह का होता है तो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर कॉल करें या फिर जो निकट आपके थाना है उसमें आके रिपोर्ट करें। तो ऑटोमेटिकली हम अगर अकाउंट को एक्सेस मिला है तो उसको ब्लॉक करा सकते हैं। तो मिला के कितना मोबाइल हुआ? ये टोटल 27 मोबाइल्स जो हैं वो रिकवर करे हैं। इसमें से 22 जो है वो CEIR पोर्टल के थ्रू। सर जितना स्टोलन हुआ अभी रिकवर किया है आप लोगों ने जी, इसी केस में किसी को अरेस्ट किया गया है? ये तो मिसिंग का था, इसमें केस कनेक्शन का तो अभी जो है वो डिफरेंट केसेस में भी हमने रिकवर करे हैं। ठीक है, चोरी का कोई नहीं है? चोरी का जो है वो अलग हमने विद केस भी हम रिकवरी करते हैं, तो अभी वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अदर केसेस में उसमें भी हमने मोबाइल भी रिकवर। कितना समय लगा ये मोबाइल रिकवरी? ये जैसे GD एंट्रीज मैंने देखा है कुछ सितंबर की हैं, कुछ इसमें से अक्टूबर की हैं।
तो आप मान के चलिए कि ये विद इन 3 months जो है हमने रिकवरी करी है। पाइथागो नाइदोगमानी यागलो मोबाइल नि फोन नि नफारक नि यागो फोन या फरी रखा एसपेनामिट पाठाक आशला कमानी मोबाइल की फिल्म मानमानी बाय नफारक नि बिसिङाव नुक्सागा खातंमु राजकरागुलो नि सिमाव मिटिं खक्तम चिनि खरां पुलिस ने याकों कलाई खुलमानी यागलो बोटान संगनानी योगलिया शिदे बुफांग शिदे बागानो लेंगुइ थांगा शिदे बुफांग तानसंनाय नंगनि बररक काबलेमानी खरांग बाय यामरक ससिरि खका बिश्रामगंज थानानि बोराट बागलेबारि आमसेनि हापुं हाताय त्रिपुरा इंजन जराव आजिगुनि लामा करिनि बागे कतरबि आलोक लाइजाक हासिनि कामे आमसे दंगाय तंक संलुकरक हापंगो आसुकजाक बीजेपी त्रिपुरा मथातै आईपीएफ नि हापां आबो हाइकेनो एडिसे हापंगो आसुकजाक त्रिपुरा मथा हापंगो आसुकनानि सिगां हासिनि लुकरकनो गोबां मानो समायते इमाम फुनुमानि बरक केबो केबो साव हापंगो आसुकमानि यागलो 20,000 सेबक फलांनाय केबो केबो साव हापंगो किफुमानि यागलो एडिसेओ 125th amendment bill जगनाय हिनै फियाबा हापंगो आसुकमानि यागलो केबो सुपुलिया बरमनि बिसिम डकुमेन्ट हापंगो आसुकमानि यागलो ताबुबो खरकसा सेबकनो रिक्वायरमेन्ट खालायमानदिया एडिसे हापां आबो हाइकेनो हाक्तर हापांनि गोबां स्किम सल्व खालाय रजाफानो कामी आमसानि त्रिपुरा लुकरकनि नकनि शिकला रकनो आजिमुंनि लामा रैमानलिया हास्ते हापां आबोनि बागे आजिमुंनि लामा नायतुगै दाल बिदाल चाया लामाओ कलायनानि नांखा दिनि हास्तेनि लुकरक केबो केबो बा आजिमुंनि लामा नायतुगै नक हु याकरे फाटार हास्तेओ थांनानि नांखा गोबांमा नकनि शिकला शिकिरक केबो नगो तंगै मुंसे मुंसा फानो खलाय माइ खबजा सावनो हनै कलमते खिकलाय कायका सिदि बुफां कामनि बागे होनमानले कामी आमसानि लुकरं थानि तै मुंसा करिखा आजिमुंनि लामा खोदों लरसा रिगनाय गांसा बागतंमाय बायसिमिनो बाहायके पुंसिनाय बहक कामी आमसानि त्रिपुरा लुकरकनि ककुबै सानानि थांखाय एमएलए एमडीसी ईएमटे नेता मन्त्री रक सिमिनो साखातिनि लाखपति तै कोटिपति फियाबा बनि लगिओ बाना दैमा त्रिपुरा रकनि नगो कासालिया हाति हाबा आबो अंखा त्रिपुरा हासेनि त्रिपुरा लुकरकनि मुखथां तंखर फिया मुखथांनि अकगनो खनातकजाक लाख हापंगो आसुकजाक मन्त्री रकनि लगिओ तंगै लाख लाख रां पैसा आजिनाय नेता नेत्री रक कुबैको गोबां बरकनि थानिनो आबो दुखै नंगौ फियाबा कक्ति सालनि बिश्रामगंज सामसानि पार्टी बुंनो तयै सानानि थांखाय हायनो हाय सायास नामजानाय दिनि पुलिसनो याकुं कलायै काबनाय त्रिपुरा रक कामनि बागै होनमाले केरंनि लामाओ सिदि बुफां कायमानि सामुं जायाबा फियाबा कामनि सिदि बुफां कायनानि नांखा हासक आमसानि त्रिपुरा रक आबोनो केबो चेरिनायलिया हापंगो आसुकजाक चिनि एमएलए मन्त्री र एयार कन्डिसन रुमो तंनाय चिनि एडिसी हापांनि एमडीसी ईएमटे नेता नेत्री र पुलिसनो याकुं कलायै खुलुमानि यागुलोबो तामजांनानि योगलिया तिनि त्रिपुरा रकनि सिदि बुफां पार्टी मुंखा बिश्रामगंज थानानि चरिलाम ब्लकनि बिसिङाव खबजाकनाय पुरान बागलेबारि आमसानि कक्तमा
Shalburno pungsarik teiruoi torumani yagulo ashu kosto khlai kor khawai tanani zorawo shakbai thani sidibu phang tanjamani nugoi kabmang sidi baganono lengai thanga sidibu phang tanjangai nokni bororok Saya Shaiman Tongtei Teifano, Bohok Taisano Supungani Nangmani Bagetini, Shidibufang, Kainani Wansung Harmani, Piaba, Kebuni, Kogi Sayabula, Shagbaitani Kolam Tiklaino, Yapho Tongmani Rangpusha Kibui, Shidibufang Kaimani Kami Amsani Tipra Sharo, Piaba Abunobo, Mokol Kiorka, Bunika Hamnugui Mania, Kamane Bororo, Kablemani Korang by Kokti Shalo, Yamraksa Chirokoka, Bishamon Tanani, Kuran Paglibari Amsani Hapung Hatai. Ashalo bebagai kaini jiba plotni la kaibri shidibufang tanjaka hne shaka bisramon thanani usi অজিত দেববর্মা কোথায় গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়েছে আজকে রামনগরের পুরান পাগলি বাড়িতে আমরা গাঁজা ডিস্ট্রাকশন করছি মিসিভ একটা মেগা গাঁজা ডিস্ট্রাকশন এখানে আমরা বুরবলে থেকে আমি শুরু করছি আজকে এখন এখানে আমাদের সাথে 1st ব্যাটালিয়ন 11 ব্যাটালিয়ন এবং আমাদের সাথে 100 সিআরপিএফ 140 ব্যাটালিয়নও আমাদের সাথে জয়েন্টভাবে আমরা এখানে অপারেশনে আমরা শামিল হয়েছি কতটা প্লট কত গাঁজা ধ্বংস করছে হচ্ছে তোদের 25টা প্লটে আমরা আনুমানিক 4 লক্ষ গাঁজা ধ্বংস করেছি যার বাজার আনুমানিক মূল্য 25 কোটি টাকা স্যার গাঁজা চাষিরা দেখলাম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তারা এখানে যেহেতু অবৈধ তাদেরকে আমি বোঝানোর পরে তারা এখান থেকে আমরা তাদেরকে বাধা অতিক্রম করে ওই গাঁজা যে অবৈধ যেটা গাঁজা চাষিদেরকে আমরা বলেছি তো অবৈধ কাজ অবৈধ আউটের মধ্যে পড়ে সে কারণে আমরা এখানে তাদেরকে তাড়ানোর পরে আমরা এই যেখানে এই গাঁজাগুলিকে আমরা ধ্বংস করতে আমরা সক্ষম হয়েছি স্যার গাঁজা বাগানে আসার সময় রাস্তা গাছ ফেলে রেখেছিল কিছু মানুষ মনে হয় কিছু তাদের ওই কালপিটরা এই গাঁজা চাষিদের সঙ্গে মনে হয় উদ্যোগ থাকে তারা যেটা ড্রাগ পেডলাররা ওইখানে রাস্তা অবরোধ করে অবরোধ করে গাছগুলি কেটে ফেলে রেখে দিয়েছি যাতে রাস্তাগুলি যাতে শনাক্তকরণ যাতে চিহ্নিতকরণ যাতে না করতে না পারে সেটা ডিঙ্গি আপনারা সেটা ডিঙ্গি আমরা পরিষ্কার করে ক্লিন করে আমরা এরপর অতিক্রম করে সেখান থেকে আমরা ওই পথে আমরা এসেছি এরপর আমরা আমাদের সাকসেস আজকে মেসিভ আজকে চেষ্টা আমরা সফল সম্পন্ন করতে পেরেছি আপনার নামটা স্যার আমার নাম অজিত দেববর্মা এখানে বিশ্বনাথ থানার আমি বসি Ashalo Tanjamani Sidibufang Rogni Hatiwo Hatidor Ungya Hanpano 25 crore hai ungnai hanai bo shaka bisamon thanani usi Ojit Deborma Kokishani party mungno nugui Haustini joto lukorogni khawo glai khamuktei fiaba abhai party mungrokno mungsa ungjaya Sabaya Nangbaya Netan Montri Rok Ungjaka hanke Tiprasha Rokno asuk jungjalo khiglai tongla khamu borok Bureau Report, Jimmy Korang.
Final 15 December Shalmarewa Delhi ni Zontor Mondro Klaisangnani Tongmani NFNS Day IPF Tini Thansa Luazi Mumbai sit-in demonstration Fiaba Hakutor Kanango Indigo flight cancel Ongi Tongmani Bagai Borokni Otang Badano Residual Klaidani Koshimun Harka Party IPF T Kokrichola Kasha Koktupana Klai Okong Shaka Party IPF Tini Chia Shopande Burma Actually Koktumpana Koksarani Tangi Party IPF Tini Chia Shopande Burma Shaka Kasangmazurani Parliamento Separate State Day 125th Amendment Bill pass Klaye Edishiwo TTC Salo Klainani Bago Final 15 December Shalmari Delini Zontor Mondro Sit in demonstration Klaizangani Tomani NFNS Day IPF Tini Tanzar Luazi Mumbai Fiaba Tang Batang Rokno Residual Klainani Koshimun Harsaka Hani Shaka Party IPF Tini Zia Shopande Burma Tamuni Bagi Hermala Hakotor Kanango Indigo flight cancel Ongo Donka Abu Bai Belanu Sungsalo Klaizak Tangfai Klaini Lukorok Abuni bagani Ogoshimon Harzaka Party IPF Tini Bakak Dehni Shakat Jia Shopande Burma. Final 15 তারিখ ডিসেম্বর 2025 ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেট NFNS তাই IPF তিনি যৌথ উদ্যোগে দিল্লিনি যন্তর মন্তর কাছা সিটিং ডেমনস্ট্রেশন তমানে আবো দাবি তমানে যে সেপারেট স্টেট চিনিতিতে এডিজি এলাকানো তুই ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন পাশাপাশি চলতি যে শীতকালীন যে অধিবেশন কসাংমানি মন যে উইন্টার সেশন পার্লামেন্টে ও সেশননি বিসিঙ্গনো 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস খালাইয়ে ত্রিপুরাও ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল TTC চালু খালাইনানি বাগै जोंहाबो दाबि खालायो o sitin demonstration klainan tomone unia khai chugya pherbai onibarjo karon bosoto je chini o 15 tarik December 2025 ni tarik no reschedule ma khlaika abono change khlaiye buskarni je budget अधिवेशन buskarni budget अधिवेशन ganke chini abo February March khlayo o jorao जोंहाबोनो चेन्ज खालामनानै बाध्यंखा अनिबार्य कारण माने उनियाखै फेरचुगिया माने अबहाय जे ताबो जतन साइमानो जारा मोबाइल दङ पत्र पत्रिका नायके साइमानो इंडिगो विमान नि जे परिसेबा इंडियानो जे प्लेन विमान आरो 65% मैक्सिमाम 65% विमान अब इंडिगोनि आन्दार संस्था बाय चालकजा एगे आरोनि बिसिं 18% tongo Air India tai baki samne 17% hobe chubani mane Indigo no khibir ganke all over India o sangkatik boro dhoroner ekta biman সংকট klai jatri rok jara asa jawa khlaina roni boroni jorom ekta সমস্যা তৈরি নাই already কারণ হবে 65% এই গত নাংখা যে ইন্ডিগোনি পরবনি যে ইন্টারনাল যে ম্যাটার যেটা আবার অরতায় আং ডিটেইলস আছে সবাই শালিয়া ইন্ডিগোনি যে কর্মচারী রকনি আন্দোলনের কারণে থাংনাই বুধবার দিন নিসিমি তিনিসে জরা 5 দিন যে বিমান তমানে প্রায় 1000 নি উপর বিমান ক্যান্সেল হনখা তিনি রবিবার তিনিও 6টা যে ইন্ডিগোনি বিমান তমানে আবো আগরতলানি কলকাতা যে থানান তমানে অবো তিনি ক্যান্সেল হনখা একে অবো হাইক্লাইয়ে অবো জুমিয়া মিটিং আসুক লাইকা মিটিং আসুক সিদ্ধান্ত না লাইকা যে অবো 2-1 দিন বাই শেষ নানি মতন যা অবো কিছু সময় না নাই সরকারি ভাবে जों কিছু খোঁজ খবর নাই নাকি আইঙ্গ যাব দাতিনা হামি চানান কগিয়া কারণ বনি কর্মচারী রকনি যে আবো আন্দোলননি মেটার একে সরকার মিয়া কেন্দ্রীয় সরকারনি বিসিংতিবা বিমান ভাড়া আবার রেট রকলাই দিমানে নুখা যেখানে 6-7 হাজার নিজে রেট 3 থেকে 6 হাজার রেট আবার ওইসবে 18 থেকে 21 হাজার রেট তোকা তাবো শুধু কলকাতা বাই দিল্লি খানানছে প্রায় 32,000 টা 42,000 যে টিকিট নুমানে রেট আর আগরতলা থেকে পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা 21,000 যেখানে আবার 7-8 কে ইনকমকে অমহাইকে একটা পরিস্থিতি তৈরি হনবাগে হাজার হাজার যারা যাত্রী বড়তাবো ভিড়ক লাইজা যত জায়গাও একে বরং লাগেজ রক পর্যন্ত
সঠিক জায়গাও তুবিরি পেনে পর্যন্ত করে কি মামি পর্যন্ত মায়ের রংলে থাকা যত নৌকা বরনি অটাং বটাং ফাইনান্সিয়ালनि फेब्रुवारि दाननि बाजेट अधिवेशनाव ख्लायजाकनाय हिनि साका पार्टी आइपिएफटिनि जिए सपने बर्मा असले कोकटुम पान्डाव पार्टी आइपिएफटिनि जिए सपने बर्मानि लोगोयाव मानजाखा भाइस प्रेसिडेंट प्रदीप कुमार देव बर्मा राजाखरागुनि सिमा मिटनि कोकटुम चिनि खरां कक्रिसालो टेबरामथा पार्टीनि लुवाजि मुंबाइ हाजामारा हातिव ख्लायजाखा खायसा हाति गुथुम पान्डा मानजाखा टीटीएडीसीनि ईएम रविन्द्र देव बर्मा दे टेबरामथानि गुबुन अजामारक जासला बरकाथाल हातिनि बीजेपीनि लोको गुथुम पान्डानो बातायि कक्रिसालो टेबरामथा पार्टीनि लुवाजि मुंबाइ हाजामारा हातिव ख्लायगा खायसा हाति गुथुम पान्डा मानजाखा टीटीएडीसीनि ईएम रविन्द्र देव बर्मा दे टेबरामथानि गुबुन अजामारक पान्डाव कक सानानि थाङै हास्नि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह सामानि बरकाथाल केबो खरकसा बरंनि जागा थायो हनै मन्त्री अग्रानि अककनो फिरं मुरुखा ईएम रविन्द्र देव बर्मा आबाहायकनो हास्ता हाफांनि दालबिदल सामुं हुमुंनो दियै गोबांमा ककसिल सामुति साका ईएम रविन्द्र বিধি রাজ্য সভারই কোন রাজ্য বিধি মন্ত্রী সভারই কোন সদস্য লজিয়ত ইমানিয়া একমাত্র বিকাশ বাজুখায় এই মুখ্যমন্ত্রী বারংবার স্মৃতি প্রাসান লাভা করিত ইয়ানি ভক্তি অনুরোধ খানা কেনা এই বরকাথাল এই সীমা এলাকা কারোর বাপের সম্পত্তি নয় আমরা তো কোনোদিন বলি না এটা আমাদের বাপের সম্পত্তি এই কথা আমরা বলি না কে আপনাকে বলেছেন বাধা দেওয়ার জন্য তীব্রমথারা তৈরি আছেন 4 থেকে 5 দিন যাবত এই বিভিন্ন বর্মানের নেতৃত্বে যেভাবে পুলিশ এসপি থেকে চেনি নাই যে একটা মহড়া কিসের মহড়া এই ধরনের মুখ্যমন্ত্রী তো বাবারে মানিক শাহজি আপনার আগে বলতে প্রায় আপনার 30 বছর আগে আমি বিধানসভার সদস্য ছিলাম আমরাও তো এক সময় আমিও তো সরকারের শরিক একজন বিধায়ক এইরকম মানে এটা কি মিথ্যাই বলা যায় আপনি বলুন 6,645 কোটি টাকা যে আপনি যে দিলেন এই হিসাব কবে কোথায় এই যে হিসাবটা আপনার যে সেন্সার মেমোটা রাজ্য সরকার যে রাজ্য জেলা পরিষদকে যে টাকা দিয়েছেন এই যে মেমোটা আপনি বের করতে পারবেন এখন পর্যন্ত 132 কোটি পেনশনের আনিমানিয়া রাজ্য সরকার রড়িয়া প্রত্যেক বছর 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 সাড়ে 4 বছর কোন বছর পর বাজেট ত্রিপুরা আমাঞ্চল 600 কোটি বেতন যদি না পরে 500 কোটি থাকা হাঙ্কায় তাই বাকি মেকাম খাই নাই তাও ডেভেলপমেন্ট খাই নাই পিডব্লিউডি 1150 কিলোমিটার বুঝতে রাখি সেমান 5 কোটি একটা লামা হেদামারা নেতা সুবুল সিং নিসিমি খোয়াই জমি করা খাই নাই और वो अंगे हमारे 20 कोटी धन আর শুনো সারা ত্রিপুরানি পিডব্লিউডি খরচ বুঝলি মাত্র 5 কোটি আবব এক লগে নিয়া ईएम रविन्द्र देव बर्मा एबा 4 सालनि लोकगुथुम पान्डाव हासिनि मन्त्री अग्रानि कक खानावै अबुनो अंका स्राय फाइनान्सियाल बीजेपी दे टेबरामथानि बिसिंग अंलायनि तेबु जबा कतर फियाबा आबाहाय हालक हामियानि बिसिंग फानो हापांनि अंखरि फाइनानि मुसुं सागिया टेबरामथा हाय हिनिनि याक्सि सुरे मुनिखा याक्सि बदल सीपीआईएम जामारानि सिमी समिनि ककथुम चिनि खरां
Koktishala Asham Agortala border Churabari Naka Poeno scanner machine Sharmung to Boy, Lahar Kashleka Hasate Father Hasini Drangmal Kundriba Rock, Abahai Batimuni Koktuman Kankino Patamung Tayatango Shawika Churabari Tanani Police. Party Munote Larka Sonema Kune driver of the Lizak Lake Haduzamani Kok Shaka, driver is Jack Boso, Shalsini Romo Batazama Kunsikin Kleinani Bagay, Shalsa Kuntam Kumbri Balkunsit Laimano, Hani Bagay Lamakasarano, Shalbri Shalva Romo, Ashintamani Nango, Jack Bos Lainani Bagay, Abahikino Debu Shaka driver, Shaltek Sam Sayo, Kuri driver of Nebagay, Musha Chef Shop, Kuri Ketai No, Kuri Kunsa Fanlok, Malkung Tong Money, Chamumbu Paisak, Fiaba, Kuri Burni Pricing Subaso, Kleine Korosafano. Azung Zalantu Hasta Hapang no scanner machine, Tavarani Bagay, Shalmuti Shamani Yagulabo, Motorcycle motorcycle Hane, Hani Bagano de Muslama Korea Ongay, Okrishala Larkashna in Anka Shaka Makuni driver rock. ये बॉर्डर पे बहुत दिक्कत है आज से नहीं है काफी मतलब सालों से इस जगह पे साल नहीं है हाँ ऑल ओवर इंडिया में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो सब जगह पे स्कैनर की फैसिलिटी है और मतलब जो बॉर्डर है ज्यादातर तो बंद हो गई खाली इसी बॉर्डर पे यही दिक्कत है और ड्राइवरों के लिए यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है आप देख सकते हैं ना तो कोई बाथरूम है ना तो खाने पीने का है और 4 किलोमीटर तक यहाँ लाइन लगी है पिछले 5-6 दिनों से जितने ड्राइवर हैं सब परेशान हैं किसी के पास राशन नहीं है किसी के पास कुछ नहीं है और जाम बिल्कुल लगा हुआ है बिल्कुल इन्होंने सारा कुछ बंद करके रखा है एक गाड़ी 2 गाड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे में छोड़ते हैं और पूरे दिन में 5 से 6 गाड़ी छोड़ते हैं लेटरिन जाने के लिए और आप यहाँ की फैसिलिटी देखेंगे सेल टैक्स वालों की लेटरिन का देखो पानी की व्यवस्था देखो किसी तरह से भी कोई ड्राइवर को एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है यहाँ पे देखो हम तो एक आर्मी मैन से ज्यादा भी 24 घंटे काम करते हैं डे नाइट चलते हैं सिर्फ किसके लिए कि लोगों के लिए आम जनता के लिए और आज देखो कि आम जनता भी हमारे साथ नहीं है कि इवन कि ये बोलते हैं कि भाई आपने रोड क्यों बंद किया है हम मरने के कगार पे हैं जब आगे ही मरना है पीछे मरना है इससे अच्छा तो हम आज ही मर जाएं हमारी गवर्नमेंट से यही विनती है कि भाई कम से कम यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए एक स्कैनर होना चाहिए एक प्रोसीजर के हिसाब से दिन में गाड़ियां निकलनी चाहिए दोनों साइड से आसाम साइड से त्रिपुरा साइड से दोनों साइड से आप देखो कि ये समस्या स्कैनर एक छोटा सा मसला है और कई बार ये समस्या हम गवर्नमेंट तक पहुंचा चुके हैं कितना दिन से रुका है इधर अभी हमें कम से कम 6-7 दिन हो गए हमें खाली और मुश्किल से हम अभी भी 1 किलोमीटर हमारी गाड़ी पीछे है ठीक है अभी देखिए आप हमारी 90 हज़ार की किस्तें हैं 90,000 रुपया एक आम इंसान गाड़ी डाल के कहाँ से भरेगा कितना गाड़ी होगा अभी तो मेरे ख्याल से मैं अभी नेट पे चेक कर रहा था कम से कम 2.5 किलोमीटर की लाइन है मैक्सिमम 700 से ऊपर गाड़ी होगा खाली एक साइड से दूसरी साइड का आप देख लो कितना 1400-1500 गाड़ी मिक्स है लोकल को छोड़ के Ashla Abai Party Munikokno Mankan Kino Party Muthe Shawika Police. Abuneglo Malkuni driver rock by Chaleka Koglab. Fiabal Harkasumuro Shaw and Harani Goshilia Malkuni driver rock. Party Munoti Dam Shakal Munarna has Rabang Wizarano Kokshanai. Zero report, Zinikwarang. Tabu Kishal Lenglamani Sora Tebo Hasta Hayute Hakotoni Koktomat to boy fight on what Lenglamani Yagulo. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025
20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Lenglamani yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tumawo. Haino hai faidi naile firano tenini kok tuma bokrogrok. Tripura Golf Association te BSF Golf Club ni thansa luaji Mumbai Kokti-chalo Raja Faraguli ni BSF kemo Jengzukha Golf Tournament 2025 Pandavanaro Okra Mibansa Kahasli Montokra Professor of Shade Montri Tinkora Jati Farmusuli Ashale Kandara Chenshawika Hasli Montokra Professor of Shaha Kokti-chalo Ahad Kata Bazar Amsini Ozit Chukla Boyder Mungu Korosa Burok Inoga Asamsa Hotbed Basa Manibai Hamid Hafla Saka Kungsatong Kaino Patimuni Kokto Maman Kan Pino Patimuni Fair Town Shogaka Kumit Fair Engine Paitago Fire Service ni Atung Pai Horbatar Manibai Yako Pai Kahod Selai Laitane September ni simi December zura khokta mani eba kamal mani kaini chisni mobile phone na dewi deklaika West Agartala thanani police Kokti-chalo Shabang Hangkor ni SP namit kathak a mobile phone no phone rokna handover khaika Police ne yakong klai khulomani yagulo botan sangani yoglia shide bufang Shidi Bagano language hanga Shide Bufang Tanzanai Noni Borok, Kablemani Koranga Yamrok Sosiri Koka, Mr. Montani Borat, Baglebari Ansini Hapun Hadai.
Honi 15 December Sharmaliwa Delhi ni Zontor Montro Walk Haizangani Tomani NFNSD IPF Tini Tansa Waji Mumbai City Demonstration Pia Bahakutar Kanango Indigo Flight Cancel Ongi Tomani Bagai Borogni Otang Badano Resivio Haidani Oshiman Halka Party IPFT Opichola Kashakoku Panaklai Okomushaka Party IPFT ni Chia Shopande Burma Kokrisalo Tebra Motha Party ni Luaji Mumbai Hazamara Hati Walk Haizaka Kaisha Hati Kuthum Panda Manzaka TTADC ni EM Ravindra Deparma de Tebra Motha ni Kubun Ozamarok Kokrisalo Asham Agotla border Surabarina Kapoino Scanner Mission Shamung to Boy Lahar Kashleka Hasete Father Hasni Dramal Kundra Rock Abahai Patamuni Pokuma Man can Patamu Kayakam show with Surabari Tanani Police. Tabu Koktuma Shukrabui Kokrishala Melarmat Satruzubo Bobuna DYFI Zoinokor Melarmat Answer Committee Luazi Zakmobai 7 Region Conference Day Blood Donation Camp Kaisaka Panda Manzaka Kevin Ozama Zitendra Sodri DYFI ni Hasatang Fang Nobarande Ashale Banda Gokshana Tang Kevin Budani Ozama Zitendra Chodri Shaka Tabun Shikla Hodano Self-Centered Sanani Title Zagitongo Hene by Jitendra Chodri Ashale Bando Yellow Jitendra Chodri no Karibo Manzaka DYFI the Brahaste Committee ni Tangpak Novan Devno Kovite Kubun Adang Rock জয়নগর মেলারমাঠ অঞ্চল কমিটি তাদের অঞ্চল সমগ্র উপলক্ষে আজকে এখানে রক্তদান শিবির সংগঠিত করছে আমি প্রথমত তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই সময়েতে যখন যুব সমাজকে একটা আত্মকেন্দ্রিক একেবারে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন শুধুমাত্র নিজের জন্য বাঁচতে হবে এরকম মানসিকতা তৈরি করার চেষ্টা আমাদের গোটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে খুবই সক্রিয় সেই সময়তে ডিওয়াইএফআই তাদের এই সম্মেলন উপলক্ষে রক্তদান শিবির সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে এই যে অচলায়ত বা এই যে একটা সামগ্রিক যে যুব সমাজকে বিপদচালিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা এটা তার বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এভাবেই যুব সমাজের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ এবং আমি একা নই সমাজের জন্য আমাকে বাঁচতে হবে সমাজের জন্য করতে হবে তিলে তিলে যদি শিবির করে তোলা যায় তাহলে নিশ্চয়ই এই অন্ধকার প্রতিবন্ধময় ব্যবস্থা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব ডিওয়াইএফআই সে উদ্দেশ্যে কাজ করছে তাদের এই যে আন্দোলন এই যে কর্মসূচি এটা আরও উজ্জ্বল হোক আরও সমৃদ্ধ হোক আজকে যা রক্তদান করছে প্রত্যেককে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি Razakragul Jimmy Pronomnikok Tum Chini Korang Bangladesh ko milahangkoni khorono smugglers drug water arms tike dalbidal manikuni smuggling khlaidong mani koktuma fiaba borono arrest khlaina ni bagai mungsanai kolmo kore hene kokshur samurkha amseni lukorok pati munoti kokshur samukha shaka ko milani khorok sa borok water tike firearm ni bania khlaiote bolong borok bai korongsak hene abai kinote khorok sa bo korongsak tongo hene abrok ni mung zoelte alamgir Abahai kino Tripura Hasini Shimi illegal drugs take Kubun Mani Kuni Water Take Bangladesh Park Klaizago Hane. Apart Munotu Police Haiman Pano Borona Eris Klaya Police in Kashaka Kokshil Samong, Party Munotu Flaka Flats as a water arm sayo Tony Lukorok.
একটু নামাই দাও ভালো করে Bureau Report, Jinik Khwarang. Koktishala electric grip khongmani party munga amseni lukorok bai romi bodok khlaijaka khoroksa shikok binimung poritu step nat party mung tele amra dosumi gadras nokor amseni koktuma paithoga ashikungno police ni yago yafari rekha amseni lukorok Party munute koktumani bisingde Shaiman Kacha Shalo Shapuno de Lamra Amsayo Power Card Omani. A party muni complain manka and Keno Jungfrang Shamon Kleine Rock Saitogini Mungo Onkore, Talbidal Zakatan Electric, Grip Kumazak. Paitoko Kokti Shal Fungo de Lamora de Sumika Dras Nogor Amseni Lukorok, Porto Stemnat Mungoi, Korosaborno Roman Buto Climani Koktuma, Abni Aglobini Yago, Panzaka Koksamani Kabama Jungfrang Grip. Abni Aglono, Police Niago Yafari Kamseni Lukorok Bono. তো হ্যাঁ যে গ্যাংয়ের সামনে দাঁড়াই দিছিল কারণ তার আমি আর চিনি না ছেলেটারে তো আমি বালু টানতে দিই 4 বছর বালু টানার পরে ফট করে দিদি কাণ্ড করে লিয়ে পড়ছে আমি আর কি আপনার কাণ্ড করে হ্যাঁ কি আমি জিজ্ঞেস কি রে কিনেস কয় নিপুল করে সে আয় বললো দিকে আমি যাই দিক বৃত্তি নেই আমি আবার সঙ্গে সঙ্গে দিকে আসলাম আইসে দিদি বাস দিকে আমি ছেলেটা বাড়ি করি এমুক ছেলেটা টাইপের মতন চেহারা ক এমুকের নাতিন এই নাতি কান্নাতে যেটা চিনি আমি বোঝা জিজ্ঞেস করে বাড়িতে দিয়ে দিই গ্রিপটি জানা হ্যাঁ তাহলে আমি হেক কোন আনছি গ্রিপটি বোঝা সূর্য আর বোঝা পাইছি মানে এর বাড়ি থেকেই পাইছি নাম টাম জানছেন না নাম চিনি আমি মানে কি সে কি আপনার এলাকার ওই নাকি অন্য এলাকা মানে এখানে আইসে নাকি আত্মীয় ওর বাড়ি খায় কতদিন যাবত থাকে জানেন নাকি আমি কইতে পারি না এই যে ইলেকট্রিকের যে ক্রিপ গুলা নিতেছে চুরি করে এতে করে তাহলে আমার কিরকম সমস্যা হইতেছে মানুষজন অনেক সমস্যা হইতেছে মানুষের কাজকর্মের লিগা বাড়ি ঘরের লিগা ফ্রিজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমনি আটটা ফট করে খুললে তো এখন কি পুলিশ আয়া নিয়ে গেছে গতকালকে থেকে আমাদের ট্রান্সফরমারের গ্রিপ পাওয়া যায় না স্টাফের আমরা পাবলিক আইয়ে ফোন করে যে কারেন্ট নেই আমরা কালকে গিয়ে দেখি 3টে স্বাধীন থানা সাব স্টেশনে 4টে গ্রিপ নাই আমরা করলাম কে নিল তারপর খোঁজাখুঁজি করলাম আমরা স্টাফের খোঁজাখুঁজি করলাম তারপর আমরা যে কন্ট্রাক্টরের কাজ করে সবাই নিজেরাও দেখলাম কি আমরা কেউ জানি না তারপর আমরা ওগুলো ডাইরেক্ট করে দেওয়া হয়েছে সেম আমরা তারপর ওসি সাহেবরও জানাইলাম যে আমাদের এই সমস্যা হইতেছে আমাদের গ্রিপ পাওয়া যাইতেছে না ট্রান্সফার করে তারপর স্যার করছে তারা আমরা দেখতেছি আজকে সকালবেলা পাবলিকের সহযোগিতায় এখানেও গ্রিপ নিচে কারেন্ট নাই তারপর পাবলিক ধরছে ধইরা পুলিশের কাছে সদার্পণ করছে কোন এলাকা থেকে এটা দশমিঘাট রাজনগর আচ্ছা যারা ধরছে তার নাম কি শুনছি পরিতোষ দেবনাথ নাকি বিশালগড় বাড়ি আচ্ছা এখানে মানে কিভাবে এইখানে বলে কি আত্মীয় আছে নাকি ওনার দিদানা কে জানি আছে এই বাড়িতেই থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখন কি আপনারা মানে পুলিশ কি ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে আমরা রিটার্ন কমপ্লেন দিয়ে দেবো একটু করে থানাতে ফুটেজ পাঠানো হয়েছে একটু রিটার্ন দিয়ে দেবো থানাতে তাহলে আমরা সিমিহরণ মানি কক্তম চিনি খরাং Koktishala 6 Agartala Assembly ni Nuagaw Amsayo Klaizangmani Congress ni Kashalo Kothom Panda Mazaka Pradesh Congress ni MLA Shudir Borman Congress ni Asofang Asis Kumar Shahani Logio Kuman Adong Rock Fiaba Alu Kothom Panda Noti Angleka Tumplamong Aparte Munoti MLA Shudir Borman Shaka 6 Agartala Bidan Shoba Kendra Nuagaw Amseni Skolo Kothom Panda Painani Koshimok Manya Ongino Korosa Boroni Zaga Tayo Stes Nam Sangmani Abni Yagulo Kishasuk Shamushidra Kleine Rock Decorator Damro Murumani Yagulo স্টেট সবাই সুগ্রুপ ক্লাইমানি কোকতমা পার্টি মুনিয়াগলো রুজাকা পুলিশ দে সিআরপিএফ বাহিনী সবাই সুগ্রুপ ক্লাইজামনি বিসঙ্গ ফানো আশালি লোক প্রথম পানা ক্লাইজাখা করে প্রশ্নটা যারা সুশাসনের গল্প শোনায় ফিরিস্তি শোনায় আমি সেই ফেরিওয়ালার কাছে আমি আজকে জানতে চাই স্কুলগুলোর পারমিশন চাইলাম পারমিশন পেলাম না আমরা একটা খোলা একটা জোত জায়গার একজনের জায়গার পারমিশন নিয়ে ডেকোরেটর কাজ করা আমরা দেখেছি ডেকোরেটর তিনটে ডেকোরেটরকে হুমকি দিয়ে তাদেরকে কিন্তু ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তো একটা টেনশন সকালবেলা থেকেই হবে কি হবে না
আমরা বলি যারা যে কজনই আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা ওই জায়গায় খালি আকাশে বসে রোদ্দুর মধ্যে বসে আমরা করব, মাটিতে বসে করবো, চেয়ারও নেই, কেউ কিছু ভাড়া দিচ্ছে না। ভয় একটা সমস্ত ডেকোরেটরদের বলে হুমকি দিয়েছে যে কোনো কিছু ভাড়া দেবে না। তো তারপরেও আমরা আজকে এখানে করছি। আমাদেরকে এসে বলতো, আমাদের কর্মীদের বলতো, ডেকোরেটরদের একটা হুমকি দিয়ে গেছে যাতে কোনো চেয়ার শতরঞ্জিত মানে কিছু যেন না, মাইক টাইক কোনো কিছু যেন না দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও আমরা আজ 6 আগরতলা ব্লক কংগ্রেস কমিটি আমরা আজকে সম্মেলন সংগঠিত করছি এবং আমি আশা করব যে সুশাসনের যে ফেরিওয়ালা তার গোচরে এই জিনিসটা আনা হবে এবং যে আগামী দিনগুলো এটা যেন একটা ট্রেডিশন না হয় সেটা সুনিশ্চিত উনি করবেন। অন্যান্য জায়গায় যেন, কারণ স্কুলগুলো আমরা চাইলে পাবো না, শাসক গোষ্ঠী চাইলে পাইবে, না মারাত্মক। কেন সেটা হবে? আমি যখন ডাইরেক্টর স্কুল এডুকেশনকে জিজ্ঞেস করলাম কেন পারমিশন না, স্যার একটু উপরওয়ালাতে আলোচনা করেন না, স্যার একটু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। আরে পারমিশন দেবেন আপনারা, আমরা বন্ধের দিনে করছি, কিসের অসুবিধা? কোনো সদুত্তর নেই। কালকে শাসক গোষ্ঠী যে কোনো সংগঠন চাক তাদেরকে পারমিশন দিয়ে দেওয়া হবে। এটা তো গণতন্ত্রের উপর মারাত্মক আঘাত। যাই হোক, ওরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, এরা পেশি শক্তি এবং অর্থ শক্তির উপরেই তাদের বিশ্বাস, মানুষের উপর আস্থা বিশ্বাস নেই। আমরা আশা করব এই সুশাসনের ফেরিওয়ালা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং এটা যেন একটা ট্রেডিশন না হয় সেটা সুনিশ্চিত করবেন। আসলে পানাবা এমএলএ সুধীর রবিবার মনোকারিব মানজাখা কংগ্রেসনি হাসা আসুফাং আশিস কুমার সাহা, যুব কংগ্রেসনি আসুফাং নীলকমল সাহা, মহিলা কংগ্রেসনি আসুফাং সর্বনীকু চক্রবর্তী আকর্ষণ। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। सान्द्रिबाजार डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलनि साकनायनि रोगनि बिहेभियारनो दिए दालबेदर कक्ससा मुक्तबखा सान्द्रिबाजार थानानि एसआई समीर चंद्र विश्वास पार्टी मुनदिए खादुजांमानि कक्साका एसआई समीर चंद्र विश्वास पार्टी मुनदिए सान्द्रिबाजारनि एसआई समीर चंद्र विश्वास साका सान्द्रिबाजार आमसायो जेबा मुंसा पार्टी मुं पार्टीका हनके एबा बरक एरेस्ट खालायजाखा हनके मेडिकेलनि बागै सान्द्रिबाजार साखाम नगद लांजागो Langburum burumnu sakhamdungni saknani rogni behavior hamye henei abhaiginu jar salabo khoroksa borokno medical ni bagai langjakmani phiabo medical khlaimani yaglo report of faika drink khlaijage henei abuni yaglo te waisa report faika afro henke drink khlaijak henei abhaiginu waisia wainiya waire wainu jungzalo khlainani nangu henei saka শান্তিবাজারনি এসআই এখন শান্তিবাজার থানাতে থানা এলাকাতে বিভিন্ন সময় অ্যাক্সিডেন্ট তো অনেক বেড়ে গেছে। তো আমাদের হায়ার অথরিটির নির্দেশে আমরা সব সময় যাতে অ্যাক্সিডেন্ট কম হয় আমরা বিকেল চেকিংয়ে ব্যস্ত। তো আজকে আমরা যখন চেকিং করেছিলাম অন্যান্য অফিসার সহ, তখন একটা বাইক আমরা আটকাই, তখন সেখানে ড্রাইভার আমাদের কাছে স্বীকার করে সে মদ খেয়েছে। তারপর তাকে আমরা মেডিকেল করার জন্য শান্তিবাজার ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে পাঠানোর পর ডাক্তার বিরক্ত বোধ করে যে আমরা সবসময় আমরা যখনই শান্তিবাজার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে কোনো এই যারা মদমত্ত অবস্থায় বিভিন্ন জায়গাতে হামলা উজ্জুতি করে তাদেরকে মেডিকেল করাতে নিলে ডাক্তার সবসময় বিরক্ত বোধ করে। এই ব্যাপারটা আমরা এমএসকেও জানিয়েছি বারবার, কিন্তু আমরা কোনো সদুত্তর পাইনি। যখনই যাই ডাক্তার বিরক্ততা বোধ করে, তারপর ডাক্তার লিখে দিয়েছে আজকে সে মদ খায়নি। তারপর সে স্বীকারও করেছে ডাক্তারের সামনে যে মদ খেয়েছে। ডাক্তার প্রথম লিখে দিয়েছে মদ খায় না, তারপর আমরা দ্বিতীয়বার আবার নিয়েছি, নেওয়ার পরে দ্বিতীয়বার আরেকজন ডাক্তার ছিল, উনি তাকে পরীক্ষা করে আবার জিজ্ঞাসা করার পরে ও যখন স্বীকার করেছে মদ খেয়েছে, তারপর লিখেছে মদ খেয়েছে সে। তো আমরা আমাদের ডিউটিকালীন অবস্থায় হসপিটালে একটা লোকে যদি 2বার 3বার যদি আমরা যেতে হয়, আমাদের অন্যত্র ডিউটি করতে হ্যাম্পার হয়। তো ডাক্তাররা আমাদের সাথে সবসময় মিসকমিউনিকেশন করতে আছে। এটা আমরা অনেক সময় এমএসও জানাইছি, কিন্তু আমরা কোনো সদুত্তর আজকে অবধি পাইনি। আপনারা কি চাইতেছেন? আমরা চাইতেছি যেটা সত্যি ডাক্তার পরীক্ষা করে যাতে যেটা সত্য ব্যাপার এটাই লিখে, আর আমাদের কাজেও যাতে গতি আসে সেটাও যাতে ডাক্তার একটু লক্ষ্য রাখে। আমাদেরকে যাতে ডাক্তার ভুল না বুঝে, কারণ আমরাও সরকারি কাজে নিয়োজিত আছি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। हाइनहाय कक्टिसालो सुनामुरा थानानि कमलनगर घाटेगर्ते विजयनगर आमसाइनि 36 फ्लोरनि बेबागै लाकायबा सिदेब फांतानका पुलिस बीएसएफ ते बलंबेदनि आदंरक
ফিয়াবা পার্টি মঙ্গ কেবনো এরেস্ট খালাইমানি কক্তমা গরৈ আসালো তানজামনি সিটি বুফাং ফরেস্ট ল্যান্ডनि हाथायाव गलायजाक दंमानि फाइनान्सियाल बते गुबुन आमसायाव कायजाक दंमानि सिटी बुफां रगनबो तानजाकना हेरि शाखा सोनामुरा थानानि पुलिस আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত গাটিগড়, কমলনগর, বিজয়নগর, ধনিরামপুর এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযান হয়েছিল, যেখানে পার্টিসিপেট করেছেন আমরা সোনামুড়া থানা 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এবং আমাদের যে সোনামুড়া সাব ডিভিশনের যে ফরেস্ট এবং 5 বিএনটিএসআর, 9 বিএনটিএসআর, 7 বিএনটিএসআর, 11 বিএনটিএসআর এবং আমাদের যে সকল সিস্টার এজেন্সি সবাই মিলে, যেখানে প্রায় আমরা টোটাল 4.7 লাখ মানে 4,70,000 মতো আমরা প্রিমেচিউর গাঁজা ডিস্ট্রাকশন করি আফটার অবজার্ভিং অল লিগ্যাল ফর্মালিটিস। আর এখানে টোটাল 36 প্লটে ছিল, মানে 36টা প্লটে ছিল এখানে, এবং প্রায় 70 একর জমি এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল, যেটা বন দপ্তরের বলে জানা যায়। তো এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি ধ্বংস করা হয় এবং তা আগামীতেও চলবে। এবং পাশাপাশি এটাও বলছি যে আমাদের যে লোকাল পাবলিক তারাও সাপোর্ট করছে। তো ঠিক আছে, আমরা আগামীতেও তা করব এবং তাদের উদ্দেশ্য বলছি যারা এই ইলিগেল কাল্টিভেটের সঙ্গে যুক্ত আছেন আপনারা অবশ্যই এটা থেকে বিরত থাকবেন, কারণ আমরা আগেও বলেছি যে এ নিয়ে আমাদের যে সোনামুড়া থানাতে কাল্টিভেটের যে একটা মামলা নেওয়া হয়েছে অলরেডি। তো আমরা যদি এভিডেন্স বা কোনো সত্যতা তার প্রমাণ পাওয়া যায় কারোর এগেইনস্টে, আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেব। থ্যাংক ইউ। report Chini Kharang. उदयपुर में सोमनी आमसियो बाइक दि खुंसा मालखुं थुदैलायमानि पार्टी मंग मालखुं सरबाय शुक्र ख्लायजामानि कक्तमा पार्टी मुनुतै मालखुंनि न फंजोक शाखा आगरतलानि सिमिनगो किफले तंमानि आबायजरावनो उदयपुर में सोमनी व ट्राफिक सिग्नल बाथागै तंमानि आफरानो खुंसा बाइक मालखुं आसमसा फाय थुदैरफाय गाहनै आ पार्टी मुनुतै न बरकनि मालखुं सरबाय शुक्र ख्लायजागाहनै ट्राफिक पुलिस नि बिसकांगनो पार्टी खाबाय पार्टी मुं আগরতলা থেকে আইতেছিলাম, তো রমেশ চমনি ট্রাফিক সিগন্যালের এখানে আমরা যাইতেছিলাম খিলপাড়ার দিকে সিএনজি বরণে লেগে। তো ওইখানে আমরা যখন অর্ধেক আয়া পড়ি তখন রেড সিগন্যাল পড়ে। তো আমরা তো আর মাঝে দাঁড়াইতাম না, আমরা তো যাইতেইব। আমি ইন্ডিকেটারও দেওয়া ছিল ডান দিকে, ঠিক আছে। তো যাওয়ার সময় যে রেড সিগন্যাল দেওয়া মাত্র হ্যাঁ দেখতেছে গাড়ি আছে, 3টা গাড়ি আসলো। হ্যাঁ তারপরও সামনে চাকাটা হয়তো একটু আগাইছে, হ্যাঁ বাইকটা আগাই লাইতেছে, ঠিক আছে, গাড়ি থাকা সত্ত্বেও। তো হ্যাঁ কইতাছে হ্যাঁ নাকি বাড়ি দেওয়া হয়েছে গাড়ি দিয়া, ঠিক আছে। ইভেন আমার গাড়িতে একটা স্ক্র্যাচও নাই, আপনারা দেখতে পারেন একটা স্ক্র্যাচও নাই। হ্যাঁ কইতাছে হ্যাঁ বাড়ি দিয়ে নাকি আমরা ফালাই দিছি, ঠিক আছে। তারপরে হ্যাঁ বাইকটা দাঁড় করে আমরা পিছনে যাই, সেটা আমি ফিরেও দেখছি, কোনো রেসপন্স নাই, ঠিক আছে। যদি কোথাও দাঁড়াইতো, হ্যাঁ সিগন্যালের মধ্যে এমন টুকটাক লাগে, ঠিক আছে, কোনো রেসপন্স নাই দেখে লেগে আমি যাইতাছি। হ্যাঁ পিছন দিয়ে দৌড়াই আইয়া সেটা আমরা পিছনের হাই গ্লাসটা এক ঘুষি দিয়ে ভেঙে দিচ্ছি। কে যাচ্ছেন উনি? হ্যাঁ নাম জানো না? নাম মেবি রত্নদীপ রয়। কি করে এরকম জানো না? কি করে প্রফেশনালি সেটা জানি না, যতটুকু শুনছি ডান্স টিচার হতে পারে। তো এই ঘটনাটা কি এই রমেশ চৌমনি সিগন্যালে পুলিশ ট্রাফিক তো ছিল না তখন এখানে? হ্যাঁ ছিল, তাদের সামনেই। হ্যাঁ সবাই ছিল, সিসিটিভি সবই তো আছে। তো এখন কি থানাতে অভিযোগ করা হয়েছে? হ্যাঁ অবশ্যই আমরা অভিযোগ করব। কি নাম তোমার? আমার নাম সৈকত পাল। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি শান্তিবাজার। উদয়পুরের শিবির আজমি কক্তম চিনি খরাং दिनैनि कक्तमा अशोक जरा दैनो देबा हाजरा हायंते हाकतनि कक्तमा सायमाना बागै जयावै नायदंनि चिनि खरां শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025।
20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। साबोनी नों आगरतला, साबोना नों बिश्रामगंज, साबोनी नों कांचनपुर, अ पार्टिंगनो दैनाव दंफ्लाजा हास्टेनि थोंख्रों दंखर, फियाबा दांमोनि सेराव रोजाबनाय फिरंमु, कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हापं हाथाय, जयवे नाय दंदिनरक चिलिखरा। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স।